अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र करम हम सब पर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ कि इस्तिग़फ़ार के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा था, तो सबसे पहले एक वाक़या सुना देती हूँ। एक बंदा था, वो बहुत ही ज़्यादा बाल उसके बड़े हुए थे, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, और वो ऐसे था जैसे कि पता नहीं कहाँ से निकल के आया हो। और वो मस्जिद में आया और वो कहता है, इमाम साहब को कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं करता, मुझ पर सुस्ती तारी हुई है और मैं हर वक्त लेटा रहता हूँ, ना मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ ना इबादत करता हूँ, और मेरा ये हिसाब है कि ना मैं अपने कामकाज में ध्यान दे रहा हूँ, मेरी अज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, मेरी अपनी ज़ात ख़त्म हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो जो इमाम साहब थे या जो भी मस्जिद में थे नेक इंसान, उन्होंने उनको कहा कि आप दिन का इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 दफ़ा, बस इसमें 2 मिनट भी नहीं लगते। तो वो बंदा आगे से कहने लगा, आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको कि मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा और आप मुझे कह रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लो। तो कहते हैं, उन्होंने जो भी इमाम साहब थे, जो नेक इंसान था, उन्होंने कहा नहीं आपने यही पढ़ना है। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वापस आया, उसकी हालत हुलिया बदला हुआ था, और वो कहता है कि मैं अब 1,000 दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार पढ़ लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। जिन लोगों की स्पीड बनी होगी, जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि बहुत कम टाइम लगता है 1,000 पढ़ने में भी। तो वो कहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कितनी जल्दी इस्तिग़फ़ार कंप्लीट कर लेता हूँ, और मैं अब मेरा बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और जो भी मेरे अज़वाजी ज़िंदगी है वो भी बेहतरीन है, मेरी इबादत की तरफ भी मैं चल पड़ा हूँ। तो गर्ज़ ये कि इस्तिग़फ़ार हर मुश्किल का हल है। अगर आप दरूद शरीफ की तरफ भी आना चाह रहे हैं और आपसे नहीं आया जा रहा, तो एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह शुरू करें, फिर उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें, दुआ मांग के आप आ जाएंगे वापस। देखिए, हम इंसान बहुत गुनाह में डूबे हुए हैं, गीबत, झूठ बोलना, मजाक में। आजकल मैं देखती हूँ, इतना अफसोस होता है मुझे, प्रैंक कर रहे हैं। जी हम कौन सा प्रैंक कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठों पे अल्लाह की लानत है। ये कोई प्रैंक नहीं। अप्रैल फूल के नाम से जब हम छोटे थे तब से एक फजूल सी चीज़ चलती आ रही है। आज 1 अप्रैल है, मैंने तुम्हें अप्रैल फूल मनाया, तुमने झूठ बोला, तुमने अल्लाह की लानत अपने पे इख्तियार की। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ हार्श हो गई, बट ऐसा ही है। झूठ बोलना जिस पे इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह की लानत किसी भी पढ़ना, इज़ नॉट लाइक, मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ। अल्लाह हम सबको ही माफ़ करें, बस यहीं तक ही फुल स्टॉप लगाना चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सबको झूठ बोलने से बचाए। तो इतने सारे हमारे गुनाह हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं। ग़ीबत को छोटा गुनाह समझा हुआ है, किसी की दिलआज़ारी कर देना छोटा गुनाह समझा हुआ है। नेबर्स का तो हाल ही नहीं पता अब तो। किसी के घर मिलने चले जाओ नेबर्स में, तो अगला बंदा सीधे मुँह बात नहीं करता है, मैं आपने हमारा टाइम ख़राब कर दिया। तो सो एंड सो फोर्थ, इतनी चीज़ें हैं, आप क्या कह सकते हैं। हालांकि नेबर्स का इतना हक़ है कि ऐसे लगा था कि जैसे कि नेबर्स को वर्से में भी शामिल कर दिया जाएगा, जायदाद में भी। तो इतने हकूक़ उतरे हमसायों के ऊपर। खैर, अब यहाँ बात, एक तो वाक़या मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बहन का वाक़या एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी, मेरे पे भी सुस्ती बहुत तारी थी, और मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रही थी। और इसी तरह होता था कि मैं सो के थक जाती थी, और लाइफ वाज लाइक गोइंग इन अ वेरी, बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी कि मैं रोज़ सुबह उठ के निदामत होती थी मुझे कि या अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बस फिर क्या था, वो कहती हैं मैंने इस्तिग़फ़ार की आदत शुरू की, और वो कहती हैं उससे मैंने महसूस किया कि जिन परेशानियों पे, जिन चीज़ों पे मैं परेशान थी, वो मेरी हल होना शुरू हो गई। एंड आई वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज, मैं था कि मेरे साथ हो क्या, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज कि इतनी आसानी से मेरा ये अगले दिन ही मामला हल हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार एक दिन बस पढ़ा, और वो कहती हैं अगले दिन ही उनका मामला हल हो गया। अब एक और भी चीज़ है कि लोग अक्सर औक़ात इस्तिग़फ़ार जब शुरू करते हैं, उनको समझ नहीं आती हम कितना पढ़ें। देखें, यहाँ पे एक बात है कि हर इंसान के ना बिज़ी होने के लिहाज से अल्लाह ताला भी समझते हैं कि इंसान रोज़ी कमा रहा है, क्या कर रहा है। तो आप शुरू तो करें, आप 100 से ही शुरू करें, और फिर आप 1000 पे उसको लेके जाएं। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये डेली का 10,000 हो जाएगा, कब 5,000 हो जाएगा। और फिर आप अपनी लाइफ में बरकतें देखें। इस्तिग़फ़ार को अपने पर लाजिम व मलज़ूम कर लीजिए, और दरूद शरीफ को भी आप देखें, फिर आपके साथ होता क्या है, आप कितनी ज़्यादा बुलंदियों पे जाते हैं, कामयाबियों पे जाते हैं। एक बहन एक और है, अपना वाक़या शेयर करती हैं इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड। वो कहती हैं कि उनके साथ ये हुआ कि इस्तिग़फ़ार, उनकी आई साइट ख़राब थी, और उनको पता ही नहीं चला कि इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। डॉक्टर्स ने कहा जी आपकी तो बिनाई जा रही है, आप तो खुदा न ख़्वास्ता ब्लाइंड हो जाएंगी, आप देख नहीं पाएंगी, तो आपका ऑपरेशन होना है। वो बड़ी परेशान हुई, उन्होंने खैर इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद जब उनका ऑपरेशन था, तो डॉक्टर्स पहले दोबारा चेकअप करते हैं, आपकी हालत देखते हैं, फिर ऑपरेशन होता है। ऐसे नहीं उठा के कर देते, कितनी ज़्यादा और जो है खुदा न ख़्वास्ता बनाई जा रही है। तो वो डॉक्टर्स परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि आपकी तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, आपने क्या किया। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर जी, उनकी बनाई वापस आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लासेस तक नहीं लगी।
اور وہ جب گھر آئیں تو انہوں نے نوٹ کیا کہ میں نے کتنی دفعہ استغفار پڑھا تھا، تو پتہ لگا ان کو انہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار ختم کر لیا تھا. اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہی میں اب تو خیر استغفار ماشاء اللہ سے انہوں نے نہیں چھوڑا، اور وہ کہتی ہیں استغفار ہی میری زندگی کا مقصد اب بن چکا ہے. وہ ہر وقت استغفار پڑھتی رہتی ہیں. اب میں کافی ٹائم ہو گیا ان سے نہیں ملی، لیکن ان کا یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد استغفار کی ایک اور جرنی ایکسپلین کرنا چاہوں گی. ایک بہن کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میرے ساتھ یہ حساب تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس کبھی نیند نہیں آتی تھی رات کو، اتنی ساری چیزیں تھیں، اور تعلیم بھی جو تھی وہ میری ایک گھٹیا سے انسٹیٹیوٹ میں جا کر چھوٹ گئی تھی. وہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی تھی بالکل بھی، اور مجھے وہ چھوڑنا پڑا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ پریشان تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کچھ ہی ٹائم بعد ان کو استغفار کی دولت مل گئی اور انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی ٹائم بعد ان کا ایک اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہو گیا. وہ کہتی ہیں ہر دن میرا ایسا گزرتا تھا جیسے کہ کوئی اچھا سا ایونٹ ہو، کوئی فنکشن ہو، جیسے جس طرح میں خوش تھی. کہتی میں اس دن خوش ہوتی تھی بہت زیادہ. میرا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی اس دن جس سے میں بہت خوش ہو جاتی تھی. جو چیزیں مجھے میٹر کرتی تھیں وہ کہتی ہیں وہ ہونے لگ جاتی تھیں. اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا آسانی ہو چکی تھی، مال و دولت میں بھی آسانی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ میری کوئی انکم ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسے ہیں، لیکن پھر بھی میرے پاس ہر وہ چیز ہے، ہر وہ آسائش ہے، ہر وہ ہوٹلنگ میں کر رہی ہوں جو کہ میرے پاس پیسے نہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ استغفار سے ایک تو یہ ملا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں استغفار پڑھتے پڑھتے ہی ان کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ان کا. اور استغفار کی دولت سے ہی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں دونوں جو 4 سیمسٹرز تھے، وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے 2 سیمسٹرز بہت اچھے طریقے سے اچھے گریڈ کے ساتھ کلیئر کیے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ باقی سیمسٹرز بھی ان کے اچھے رہے، اور یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اس یونیورسٹی میں ان کی تصویر لگی بڑی. اور وہ کہتی ہیں کہ وہ سب لوگ حیران تھے کہ کیسے ان کی تصویر لگ سکتی ہے اور کیسے ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ کہتی ہیں لاسٹ سیمسٹر تک آتے آتے تھوڑے سے میرے مارکس گرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی کہ ٹاپرز کے ساتھ میری تصویر لگی ہوئی تھی، اور ایسا تھا جیسے میں کوئی ٹاپر ہوں. جس بھی کسی نے میری تصویر دیکھنی ہے اس کو لگنا کہ شاید یہ ٹاپر ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عزت دیتا ہے اور اس سب استغفار کی بدولت ہے. اور وہ کہتی ہیں وہ درود شریف بھی پڑھتی ہیں. تو دیکھیں استغفار از ویری امپورٹنٹ. اسی طرح میں اس دن ایک واقعہ سن رہی تھی یوٹیوب کے اوپر. وہ کہتی ہیں کہ ایک وہ پتہ نہیں باہر رہتی ہیں کسی ملک میں لیڈی، انہوں نے کہا کہ میں استغفار پڑھتی ہوں، اتنا پڑھ رہی ہوں کہ 5,000 دفعہ یا ختم یا 10,000 دفعہ روز ختم. وہ کہتی ہے میں کرتی ہوں. اور وہ کہتی ہیں اس کی دولت سے جب میں استغفار پڑھ رہی ہوتی ہوں، کہتی میری فائنینشیل پرابلمز حل ہو جاتی ہیں. کہتی جہاں میں چھوڑتی ہوں میرے پہ واپس پرابلمز آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم انسان گناہ گار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہمیں استغفار کی بہت ضرورت ہے. تو یہ استغفار دین دنیا دونوں میں آپ کی مدد کر رہا ہے. اسی لیے ساتھ ساتھ درود شریف بھی ایڈ کیجئے. انشاءاللہ وہ لوگ بھی جو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، وہ بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. 1000 کی تسبیح جو ہے بے شک آپ استغفار کی کمپلیٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ خود ہی رنگ دیکھیں گے اپنی لائف میں. تو آج ہی سے استغفار کو اپنے پہ لازم کریں، ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کتنی پروان چڑھتی ہے انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.